Woi, kok tiba-tiba. Awas jatuh. Woi. Anjir gue didorong cok. Alright, halo Fox, balik lagi sama gue Rafli Inzaghi. Dan akhirnya kita sekarang main game Resident Evil 4 Remake. Setelah gue berkali-kali dikejar sama Nemesis di Resident Evil 3 kemarin. So, here we are di Resident Evil 4. Mari kita start game aja. Dan kalau kalian bisa lihat di main menu background ini berubah ya, karena gue udah berapa kali tamat. Gak sekali, 2 kali. Kayak 10 kali lebih, karena gue main explore semuanya sampai treasure-treasurenya. Dan kalau kalian mau lihat ya, di savean gue itu baik banget sampai ke mode profesional. Tapi karena kita mau main game dari awal lagi, karena gue mau kontenin juga, jadi kita new game aja. Assisted standar hardcore profesional. Kalau profesional enggak dulu, karena kenapa? Weapon gua yang di savean sebelumnya pasti bakal kebawa. Kayaknya ya, soalnya ada bacaan tuh, all weapon modification will be available from the start. Jadi gua nggak bakal pilih profesional. Kalau hardcore nggak deh. Standar aja, karena ini pengulangan lagi. Standar aja. Gua nggak mau yang susah-susah. Oke, expanded treasure map has been applied. Oke. Nah, ini proses apa sih namanya? Kayak semacam penumbalan sama Los Illuminados. Dan gue sampai sekarang nggak tahu ini cewek siapa gitu. Apakah orang random aja yang hilang di hutan? Who knows? Nama sektenya itu Los Illuminados. Kepala dipanggul, cok. Kita flashback dulu ya. September 30th, 1998. Ke tahun 98. Ini endingnya RE2. He died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others. Di misil kotanya. Dari nuklir. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night. Gak bisa, lu gak bisa lupa, Leon. Pasti lu trauma berat. Yakin. Bayangin kalian jadi polisi pertama kali. Di hari pertama kalian kerja jadi polisi, langsung breakout zombie. Nah, kebayang tuh. Kalau gue mah kabur sih. Why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen. Gue baru mukanya si polisi yang sebelah kanan tuh loh, yang nyetir. Kayak Pak Anies, cok. Must be very important, huh? The chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure you boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Leon si one-liners. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Banyak orang yang hilang katanya di hutan ini. Well then, should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. Tuh, kayak Pak Anies mukanya, sumpah nggak bohong. Ini tuh berlokasi di hutan Spanyol. This is it. Nature calls, huh? I'll be right back. I'll be right back. Ayang kiih cenah. Nah, kan Spanish. You smoke?
Leon tidak smoke, Pak. Dia hidup sehat. Pape aja enggak. Coba Leon di sini tuh ganteng, Cok. Tapi sayangnya bagian matanya ini ya agak hitam atau gelap gitu sih. Vaya sitio más tétrico. Hey, Gue gak bakal berani sih kencing keluar di hutan begini. Gue mending kencing di mobil tadi. Bodo amat diliatin sama Leon. Gue tunjukin nih loh, nggak. Gue kan coba kencing di mobil tapi di botol. Ngapain keluar hutan gitu loh. Kalian kalau kencing di luar hati-hati teman-teman ya. Hati-hati. Siapa tahu ada Los Illuminados di situ. He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you Kagak berani. take a look. Kagak berani dia ngecek. Nyuruh si Leon. Oh, watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. Oke, here we are. Kita bermain sebagai Leon di Resident Evil 4 Remake. Let's go. Ayo. Ayo dong, gerak. Nah, tapi nanti dulu. Oh, udah OBS gue udah. Oke. Kita belum bisa ngapa-ngapain ya. Senjata pun tidak ada. See what's taking so long. By the way itu gue Could he have gone? pernah main Resident Evil 4 di PS2 dulu, tapi nggak sampai tamat. Atau nggak sampai setengah cerita, seingat gue. Gue ingat itu cuma semacam di suatu tempat yang ada monster atau zombie yang bawa apa ya? Semacam gergaji mesin itu loh. Namanya apa ya, gue lupa lagi. Ini vibes Resident Evil 7 banget sih. Di hutan terus ketemu sama rumah. No one's home. Signage. Secraria de El Juicio. Judgment is night. Kita obtain file 1. Dan setahu gue tuh pintu depan nggak bisa. Ya kita harus ke kanan dulu. Nah, kita ambil kuncinya. Halo, assalamualaikum. Yang nggak jawab Ganado. Oh ya Ganado. Pantesan nggak jawab. Oh senyor. Mereka ini Sorry to barge in suka like this. canting-canting gitu ya. Oh senyor. Vino aquí? Gak jawab ya. Dia tidak ramah Leon. Tidak ramah. Tidak ada yang ramah di game Resident Evil 4. Atau semua seri RE gak ada yang ramah. Mario Fernandez. Gak bakal sih, gak bakal bisa. Set. Langsung pegel itu pundaknya. Sampai lehernya itu. This is not good. Terkunci sama badge-nya ya. Badge-nya si Mario. Buka. Bukan disayat anjing pintunya. Ini Hunter Watch Key. By the way maaf ya kalau ada suara-suara di background. Lagi ada keponakan gue cok di sini. Ada mayat. Ih. Halo. Halo. Ma tuh. Hey, Si Bapak Mario. Mario Fernandez.
I read you. What's your situation? Polisi yang satu juga kena ya. The hell's going on? Kayaknya gue bakal sensor beberapa deh, karena gue belajar dari video gue yang di RE8 itu kena restrict, cok. Gara-gara si Ethan tangannya tuh berdarah-darah kegigit sama werewolf. Oke, kita mulai. No fucking way. Kabur. Aduh, mau gue sisa 5, cok. Worse. Si bapaknya bermutasi ya, anjing. Oh, ada lagi. Kayak gue nggak perlu ke kiri deh. Ya guys sih, gak usah. Mau gue 5 doang. Sini ada harp. Ini nyariin gue kayaknya. Kita kabur aja. Nah itu Ashley. Mau di ini dipanggul ya deh, kayak di scene intro tadi tuh loh. Bruce, this is Condor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? President's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Di lake Happened to the people here. lokasinya. My escorts are. Oh, udah kamu, cok. Gotta go. Talk later. Aduh, CRT yang datang. I'll let myself out. Suara kaca pecahnya tuh loh kayak sound effect YouTube murahan gitu. Astaga. Oke. Ini gak ada jalan lah, pasti kita tuh harus ke sini terus. Apakah ada sesuatu di sini? Tidak ada. Bingungnya R4 tuh mapnya merah walaupun udah di searching gitu loh. Enggak, ini tuh shortcutnya kedua. Nah, ya ntar gue bakal ganti koper gue juga karena gold edition. Gue bakal ganti koper gue. Ya, ada item sini. Pisau, Leon, pisau. Shortcut nih bisa gak? Gak bisa ya. Oh iya, gue lupa kalau pisau di sini tuh nggak perlu diutak-atik, kita langsung aja. Nah, iya. Jadi gue bisa sedikit cheat karena ada deluxe weapon. Apa gue pakai deluxe weapon ya? Sebenarnya gue main pakai Sentinel ini enak banget sih karena ammonya banyak. Kapasitas ammo ya. Ini Chicago Sweeper nggak bakal gue pakai sih. Jangan curang. Nih case-nya gue maunya yang ini aja deh. Ya, gue pakai default aja yang gak mau. Cara pakai kayak kira-kira. Pakai aja lah. Tapi kalau si Chicago Sweeper gak bakal gue pakai. Gak. Buat terlalu curang buat di early gini. Kalau Sentinel 9 oke sih. Ya kita pakai Sentinel 9 aja kali. Q. Sorry. Kita pakai di sini. Terus no. Ini tuh gue taruh di register shortcut 2. Terus kita save mana? Ini aja dah paling atas. Nice. Coba gue liat OBS dulu. Oke. Baru 14 menit.
lagi. Nah, masih ada para ganado ya di sini. Sini ada item kah? Oh ya, gue sekalian ini juga ya. Treasure sih gue niatnya pengen gue ambil semua, tapi kalau misalnya ada yang kelewat nggak apa-apa ya. Karena sebelumnya gue main juga itu tuh gue niatnya pengen cari semua, literally semua treasure. Tapi tuh bukannya gue nggak bisa ngambil, tapi ke skip, jadi gue nggak bisa balik lagi. Dan mungkin di sini bakal jadi kesempatan gue buat ambil treasure itu. Mana anjir ganadonya? Un forastero! Gue kira ketahuan. Tenang. Mantap. Mana lo? Sini. Tendang dia. Setahu gue ada satu lagi deh. Pisoin. Dia bakal mutasi. Nah. Bukan ada 3 ya? Setahu gue ada 3 deh. Ada lagi. Suaranya. Astagfirullah, kaget. Ya Allah. Damn it. Ini gue benci R4 nih. Bear Trap. Gue by the way pernah main. Nanti bentar. Mana sih bapak? Halo pak. Bapak. Wih. Mele. Oh, Ruby. By the way, itu gue pernah nyoba speedrun R4, tapi dapat cuma 2 jam doang. Pernah nyoba speedrun si R4. Itu musuh utama gue tuh asli Bear Trap. Itu musuh utama. Dan gue waktu itu main ini tuh pakai mod. Jadi si Bear Trap itu kelihatan gitu loh. Ada semacam cahayanya gitu. Sumpah kurang ajar coba Bear Trap-nya. Yang paling banyak tuh di mana ya? Ada satu tempat tuh yang sempit itu banyak banget Bear Trap. Ada auto save. Nah ini para ganadonya ya. Nah itu si police officer yang satu lagi tuh. Jadi marshmallow cok. Sadler. Kok ketahuan? Here we go. Gue mau kesini. Ih, gak kena. Bajingan. Gue gak expect bakal kayak gini. Gue nyata mau sneaky cok ke depan. Gue jadi pada galak begini cok. Oke, dapat pesetas. Aduh. Ini combine aja. Crafting. Banyak ganado cok. Tutup. Wah. Ini gue benci nih. Asli gue benci dia. I hate you. Siapa namanya gitu? Zombie biasa kan namanya ganado. Itu siapa ya? Ada nama tersendiri. Ayo tutup. Wah, dia kesini. Oke, dapat resource. Udah kali semua kudu ke atas. Sebenarnya ada cara curang sih temen-temen, tapi nggak bakal gue pakai. Dapat shotgun. Ini jatuhin dulu tangganya. Pada naik.
Aku dikeroyok warga, temen-temen. Enggak, jangan. Oke, ada Velvet Blue. Turun. Dia mau lonjok gua. Berapa granat sih? Happy birthday. Pedang. Kabur lagi Leon, kabur. Lah ibu, lagi ngapain bu? Ambil dulu baru kabur. Ambil. Halo bapak. Ada reset. Woi, kok tiba-tiba? Woi. Anjir, gue didorong cok. Disuruh sapi lagi. Bajingan. Kok tiba-tiba bisa pecah lampunya? Naik dulu. Nggak bisa. Ngeselin dia nih. Udah dia masang tangga lagi cok. Gue mau kesana. Ibu jangan ya ibu. Gak baik mukul orang ibu. Gak baik. Aduh, ada dia lagi. Tendang dia Leon. Mantap. You gotta be kidding me. Aduh, nanti dulu dah item. Kabur dulu. Halo ibu. Halo bapak, sehat? Ibu kenapa ini anjing? Enak gak kena flashbang? Gue di Valorant sering. Udah. Anjir, buang-buang peluru, cok. Halo bapak. Apa gue stay di sini aja ya? Ih, anjir, kaget. Udah. La campana. Hay que obedecerla. Udah. Nos invoca. Kirinya cok. Tenemos que servir. Ntar gue kasih tahu cara cepetnya gimana. Ada masuk ke ini ya, church. Logo Los Illuminados keren sih. Oke. Where's everyone going? Bingo? Bingo. Resident Evil 4. Oke. Untuk kesekian kalinya gue tawuran sama warga village. Jadi gue sekarang mau searching item dulu ya, atau lootan yang gak keambil. Roost to Condor 1. I've identified a route to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. Roost out.
Kita harus ke arah windmill. Tapi nanti dulu. Ini sapi tiba-tiba nyeruduk gue, cok. Asu. Sumpah loh. Gue nggak tahu tiba-tiba kenapa lampu api itu jatuh. Namanya apa ya? Kalau di Indo sebutannya. Ya lentera itu kenapa jatuh aja? Tiba-tiba kebakar gue, cok. Apakah... Oh ini ada. Terus di... Loh di blok anjing. Mana lagi ya? Nah ini. Dapat grenade. Pesetas. Nggak ketahuan sih biru enggaknya ya. Ini nggak bisa dibuka. Setas lagi. Rumah ini ada sesuatu lagi kayak. No. Ini harusnya udah sih. Ya. Shotgun gua maunya 4 doang lagi. Ini shotgun shell. Reload dulu. Ayo dong keluar. Nah. And then di mana lagi ya? Ini udah. Sini yang kandang sapi. Ini sih kunci setahu gue sih. Ya gak bisa. Karena di sini tuh treasure. Ini ada treasure lagi. Ada duit di belakang. Kelihatan gak di sini ya? Nah ini nih treasure nih. Tapi nggak bisa gue ambil sekarang. Nanti. Oke. Oh ya rumah ini belum. Oh, astagfirullahaladzim, Bapak. Bapak bukan ikut ibadah sono. Enggak. Ih, jangan dorong-dorong. Enggak sopan sama pendatang di sini. Bajingan, gak kena. Astaga, gua dari tadi. Ini aja. Enggak. Pencet. Ya gue bisa crafting. Ini aja deh, handgun aja. Lagi? Bisa. Oh iya, gue gak punya resource. Bajingan, cok. Setiap kali gue main, gue selalu lupa. Di sini ada satu orang. Aduh. Gue butuh kunci tadi, cuma nggak bakal ada di sini sih. Di atas ada item gak ya? Nanti gue ke atas. Kita ambil dulu yang di sini. Ini kita combine sama ya. And then kita ke atas tower ini. Ada item kah? Ada harp. Kita turun. Gue tahu kalian gak bakal ngeliat first impression gue main game ini, tapi beberapa jumpscare tuh gue lupa. Sumpah. Emang ini game, cok. Buka Leon, bukan disayat. Pesetas. Iya lupa, nggak bakal kelihatan ya. Ya udahlah ya. Kanan kiri setahu gue tuh item atau treasure ya. Ya ada lagi. Ngapain gue nengok anjing? Ini treasure. Ruby. Terus gak ada apa-apa lagi. Kita bisa pasang ruby di sini ya. Tapi gue butuh ini sih. Batu yang kotak ini buat di kanan kiri ini. Dan dapetin itu agak susah. Ini udah ya. Dapetnya cukup susah sih.
Ini tadi treasure yang gudang nggak bisa kebuka. Ini yang tadi tuh small key. Gue belum dapet small key, nanti aja. Masih ada dong para Ganado. Nah ini windmill nih. Gue save dulu deh. Video gue berapa menit ya? Masih 30 menit sih. Tapi nggak apa-apa, kita save dulu, lanjut nanti. Ya di sini. Oke teman-teman, buat Resident Evil 4 Remake sampai sini dulu. Gue tadi abis tawuran sama para Ganado, sama juga Ganado yang bawa chainsaw. Itu namanya Ganado apa ya? Gue pernah tahu tuh. Kayaknya di PS2 juga gue main sampai sini doang deh. Karena saya inget gue main dulu itu tuh cuma sampai ketemu sama yang bawa chainsaw. Cuma gak tahu di mana tempatnya dan sejauh apa itu storynya. Karena di PS2 dulu gue nggak jarang banget atau bahkan gak pernah main game story sih. Bahkan di GTA aja gue cuma keliling-keliling gak jelas. So buat teman-teman, sampai sini dulu buat game Resident Evil 4 Remake. Thank you buat yang udah nonton. Till next time, adios, bye bye.